Donc, في l'exercice هذايا عندنا دو سويت UN et VN مكتوبين en fonction de بعضهم الزوز. معناتها دو سويت récurrentes في وسط بعضهم. Donc, on considère les deux suites UN et VN définies sur n par. Donc, le premier terme de UN, U0 égale à 1, et le premier terme de VN est donné par V0 égale à 2. Et pour tout n appartient à n, on a deux relations de récurrence. واحدة pour la suite UN, والثانية pour la suite VN. Donc, UN plus 1 كما قلت لكم مكتوبة en fonction de UN et de VN. Ou VN plus 1 مكتوبة en fonction de UN et de VNZ. Ok? Ben, on va calculer le deuxième terme pour UN ou le deuxième terme pour VN. Par la suite, on va poser WN et UN moins VN. Donc, je vais nous WN suite géométrique. On va déduire que UN est inférieur strictement à VN. Question Limbardo, on va étudier la monotonie de chacune des suites UN et VN. Ou mais la monotonie, on va déduire que pour tout n appartient à n, UN est minoré par 1 et VN est majoré par 2. Donc, conclusion par on va justifier que UN et VN convergent et vers la même limite L. Question 4. Je n'ai de suite autre AN. Elle est définie sur n par AN et la somme de UN et VN. On va prouver que la suite AN est constante. ومن الكونديسيون هذه باش نطلعوا لا ليميت كومون ال الليميت تاع اليو ان والفي ان باهي finalement on va exprimer UN et VN en fonction de n. باهي دونك هذوما لي دوني اللي عندنا دونك باش نحسبوا U1 et V1. Donc on va commencer avec U1. Donc U1 باش نخدموها بالريلاسيون دو ريكورونس الاولى. UN plus 1 égale 3UN plus VN sur 4. Donc, je remplace N par 0. U0 plus 1, il y a U1. Donc, on a N par 0. Donc, égale 3 fois U0 plus V0 sur 4. Donc, U0, il y a 1 ou V0, il y a 2. Donc, 3 fois 1 plus 2 sur 4. Donc, 3 plus 2, 5. Dans le cas 5 sur 4. Donc, pour V1, le deuxième terme de la suite VN. Donc, kiff kiff. Fait la relation de récurrence fénia. Je remplace n par 0. Donc, égal à U0 plus 3 fois V0 sur 4. Donc, U0 donc, égal à 1 plus 3 fois 2 sur 4. Donc, 3 fois 2, 3 fois 2, 6. 1 plus 6, 7. Donc, je n'ai V1 égale à 7 sur 4. Donc, bien sûr, je vais تحسبوا أي terme آخر تويكا تنجم تحسبوا U2, V2, U3, V3. Donc, معناتها بنفس الفاصون هذه. Deuxièmement, une deuxième suite WN, une troisième suite WN. Donc WN, elle est donnée par UN moins VN. Elle est définie sur tout n. Donc on va prouver que WN est une suite géométrique. Donc, je vais WN géométrique, les WN plus 1 sur WN égale la raison Q. Un réel indépendant de n. Ok? Ou bien, نستعمل القاعدة الأخرى اللي أسهل من هكا. WN plus 1 égale à Q fois WN. Donc, je نخدم كالعادة بالثانية. Donc, باش نخرج من WN plus 1. لازم نلقاه égale à Q fois WN fois UN moins VN. Donc, WN plus 1 pour n égale n plus 1. Donc, égale à UN plus 1 moins VN plus 1. Donc, je نعوض UN plus 1 بالexpression نتاعها و VN plus 1 بالexpression équivalente نتاعها. Donc, باش نلقى 3UN plus VN sur 4 moins UN plus 3VN sur 4. المقامات موحدة. دونك نحط الكل على مقام واحد. هنا عندي موان. دونك لهنا باش تولي موان. دونك égal 3UN plus VN moins UN moins 3VN le tout sur 4. Donc 3UN moins UN تجي 2UN و VN moins 3UN moins 2VN. Donc WN plus 1 égale 2UN moins 2VN sur 4. Donc نخرج 2 en facteur. باش تقعد UN moins VN sur 4. Je simplifie الفوق اللوطة par 2. Donc, باش تبقى اللوطة 2 معناتها 1 demi UN moins VN. UN moins VN هي WN. Donc, WN plus 1 لقيناها 1 demi fois WN. Ok? Donc, WN est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. باهي. Donc, لقينا WN une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. فافقنا.
تويك نحب نبين ولا je déduis que pour tout n appartient à un grand n, un est inférieur strictement à Vn. Donc منين باش نجيبها؟ Donc un أصغر من Vn اش معناها؟ معناتها un moins Vn négatif. un moins Vn هي double Vn. Donc je dois démontrer que double Vn est négatif. واضح؟ باهي أنا عندي double Vn ما عنديش التيرم جينيرال double Vn لكن نجم نطلعو خاطر double Vn c'est une suite géométrique. ونعرفوا التيرم جينيرال d'une suite géométrique. Ok? Donc Wn égale à W0 fois Q puissance n. C'est le terme général d'une suite géométrique. Je peux l'appliquer l'année, car Wn est une suite géométrique. Donc, نطبق الفورمول هذايا نتاع التيرم جينيرال d'une suite géométrique على suite Wn. Donc Wn égale à W0 fois Q puissance n. Donc le raison de la suite géométrique Wn هو n demi. و W0 نجم نحسبه هو U0 moins V0 معناتها 1 moins 2 égale moins 1. اتفقنا؟ donc Wn égale moins 1 fois 1 demi puissance n. Voilà, moins 1 demi puissance n. donc finalement Wn لقيناها شنو لقينا السيني نتاع Wn؟ فما سيني moins حاجة بوزيتيف. donc Wn elle est strictement négatif. Ok? donc Wn est négatif, donc Un moins Vn, elle est négative. Donc Un, elle est inférieure strictement à Vn. Voilà, on a déduit cette relation à partir de la suite Wn, elle est géométrique. Question 3a, on va étudier la monotonie de chacune des deux suites Un et Vn. Monotonie, معناتها suite croissante ou bien suite décroissante. اتفقنا. Donc, باش نبينوا UN معناتها باش تكون سويت UN كرواسونت اش لازم UN plus 1 moins UN تكون بوزيتيف. وباش تكون UN سويت ديكرواسونت لازم UN plus 1 moins UN نيجاتيف. donc في الحالتين لازم نعمل الديفيرونس entre UN plus 1 et UN. donc UN plus 1 هي 3 UN plus Vn sur 4 باش نقص منها UN. donc نوحد المقامات UN هي 4 UN sur 4 نحط الكل على نفس المقام 4 donc UN plus 1 moins UN باش نلقاها 3 UN plus Vn moins 4 UN le tout sur 4 3 UN moins 4 UN هي moins UN donc باش نلقى Vn moins UN sur 4 or قبيليك بينا Vn أكبر من UN donc Vn moins UN الديفيرونس elle est positive donc positif على positif باش نلقوا positif. On doit justifier, car UN est inférieur strictement à Vn. Donc, on a démontré que UN plus 1 moins UN est positif, donc la suite UN, elle est croissante. C'est simple. On passe à la monotonie de la suite Vn. Donc, نفس الشيء. Donc, باش نحسب Vn plus 1 moins Vn. Donc, هذه Vn plus 1 باش نقص منها Vn. Donc, نوحد المقامات. donc المقام هو 4 donc Vn هي 4 Vn sur 4 نحط الكل على نفس المقام 4 donc 3 Vn moins 4 Vn égale moins Vn. ok donc باش نلقى Vn plus 1 moins Vn égale Un moins Vn sur 4 or كالعادة on a démontré قبيليك que Vn أكبر من Un وإلا Un أصغر من Vn donc Un moins Vn elle est négative car Un inférieur strictement à Vn. donc Vn plus 1 moins Vn signe نتاعو négatif donc la suite Vn elle est décroissante ou bien strictement décroissante. باهي donc كل شيء عندنا تويكا تقد حاجة بركة حتى نخلط الكونفرجنس d'une suite. donc بينا Un croissante وبينا Vn décroissante. donc l'objectif هو اني نبين الكونفرجنس des deux suites UN et Vn في الكستيون 3C. donc une suite est convergente parce qu'elle est croissante et majorée ou bien décroissante et minorée. formule de cours. donc بينا UN شفنا la monotonie نتاع ال UN ونتاع ال Vn بقيت لازم نشوف majoré et minoré.
Donc, la question 3b, on va déduire que EN est minoré par 1 et que VN est majoré par 2. ولهنا فما شويه فما كونتراديكسيون صغيره تو نشوفوها من بعد في الكيستيون 3 سي ونشوف كيفاش نحلوا البروبليم. باهي خلينا تويكا في الكيستيون هذا. باهي كيفاش نبينوا ديجا اون ديدوير استنتاج معناتها من الكيستيون 3 ا باش نبدا باليو ان. اليو ان لقيناها كرواسونت. اش معناتها اون سويت كرواسونت؟ معناتها ماشيه وطالعه ولا معناتها لي تيرم نتاعهم ماشيين ويطلعوا. معناتها يو 0 باش تلقاها اصغر من اليو 1 نزيد نطلع اصغر من الفي 1 اصغر من اليو 2 اصغر من اليو 3 اصغر من اليو 4 الى اخره. معناتها لي تيرم ماشيين في نسق تصاعدي في اللوردر كرواسون. دونك كي تعود يو ان اون سويت كرواسونت معناتها يو ان elle est supérieure à son premier terme. Formule générale أخذها. Donc, لهنا عندي UN لقيناها suite croissante. Donc, pour tout n appartient à n, UN est supérieur ou égal à son premier terme U0 اللي هو 1. C'est bon. جاوبت على البارتي الأولى. وكي تعود عندك une suite décroissante. Suite décroissante معناتها ماشية وهابطة. اوكي؟ معناتها لو بروميير تيرم باش يكون اكبر من الدوزيام، اكبر من التروازيام، اكبر من الكاتريام وانت ماشي هابط. دونك اون سويت ديكرواسونت son terme général est inférieur ou égal à son premier terme. اخذها فورمول. دونك Vn est inférieur ou égal à son premier terme V0. خاطرها ماشيه وهابطه. معناتها اكبر تيرم باش تلقاه في السويت هو V0 وقبله V1 وقبله V2 وقبله V3 وقبله فهمت؟ ماشي وهابط. دونك شدها في مخك. Une suite croissante, elle est toujours supérieure ou égale à son premier terme. Et une suite décroissante, elle est toujours inférieure ou égale à son premier terme. Donc V0, il y a 2. Donc on a déduit que Vn est inférieur ou égal à 2 pour tout n appartient à grand n. باهي. قبل ما نجاوب على الكيستيون هذايا قلت لكم لوبجيكتيف هو ان باش نبينوا لا كونفيرجونس دي دو سويت UN et VN وباش نلقاو اون كونتراديكسيون صغيره. باهي الكونتراديكسيون وين لهنا؟ قبل كل شيء نعاود نذكر ما يسالش وقتاش اون سويت تكون كونفيرجونت. هذا التيوريم فوندامونتال دو لا كونفيرجونس في لي سويت. وقتاش اون سويت تكون كونفيرجونت؟ حالتين، يا اما تكون croissante et majorée ou bien décroissante et minorée. واحدة منهم. باهي. لهنا السويت UN بيناها قبيليكا كرواسونت لازمها تكون ماجوري. اور نحن بيناها مينوري باغ 1 أكبر من 1 معناتها مينوري باغ 1. بوان دانتيروغاسيون. كيف الفي ان بيناها ديكرواسونت باش تكون كونفيرجونت لازمها تكون مينوري. اور نحن بيناها majoré par 2 أصغر من 2. Contradiction. Donc, كيفاش نجم لهنا نلقى un minorant pour UN et un majorant pour VN. Pardon, نلقى un majorant pour UN et un minorant pour VN pour conclure que ces deux suites convergent. واضح؟ Donc نعاود. La suite UN بيناها suite croissante لازمها تكون majorée. Or نحن عندنا UN minoré. Donc, باش نخرجوا من المشكل هذايا. Donc UN c'est une suite croissante. الأولى سي بون. الكونديسيون الأولى سي بون. باهي. أما لقيناها كيما قلنا مينوري باغ 1. أو لازمنا نلقاها ماجوري باغ عدد آخر. تتذكروا قبيله اش بينا؟ في الكيستيون 2 ظهر لي. بينا كو UN est inférieur à VN. وال VN أصغر من 2. Donc UN elle est majorée par 2. ريتو؟ مربوط ببعض الكل. Donc UN inférieur ou égal à 2. Donc UN elle est majorée par 2. Donc مش من هذا on va déduire la convergence. لا من ال UN أصغر من ال VN وال VN أصغر من 2 بطبيعتها. Ok? Donc UN est une suite croissante. Elle est majorée par 2. Donc elle est convergente. De même pour la suite VN. Donc la suite VN c'est une suite décroissante. لازم نلقاها minorée. Or نحن لهنا لقيناها majorée par 2. Donc لازم نلقاها أكبر من عدد.
نمشي نجيبوا العدد هذايا نفس الغيزون تاع قبيلك. دونك نحن عندنا في ان اكبر من اليو ان، واليو ان بيناه قبيلك اكبر من 1. دونك في ان اكبر من 1. دونك في ان elle est minorée par 1. Donc décroissante ou minorée, donc Vn est une suite convergente. هذه البارتي الاولى تاع الكيستيون. Pardon. Donc في الكيستيون قال لنا montrer que Un et Vn sont deux suites convergentes, c'est bon. البارتي الثانيه il converge vers la même limite elle. Donc هنا لازم نبين انه الليميت نتاع اليو ان ايغال à la limite de la suite Vn. Donc باش نبوزي ال هي الليميت de la suite un و L' هي الليميت de la suite Vn. Et on va démontrer que L égale à L'. معناتها un و Vn عندهم la même limite, convergent vers la même limite L. باهي كيفاش باش نبين لهنا que L égale à L'؟ لازمني une condition. الكونديسيون هذيا لازم يكون فيها un و Vn مع بعضهم. هاي الكونديسيون Vn égale à un moins Vn. Vn بيناها suite géométrique de raison 1/2. Ok? Donc بينا Vn une suite géométrique de raison 1/2. لهنا باش نعملوا باساج للليميت خاطر حاجتي بكيستيون على الليميت. حاجتي بالليميت دو n égale للليميت de Vn. Autrement dit, limite de n moins limite de Vn égale à 0. Vn هي suite géométrique كي نعمل باساج للليميت. نعرفوا شفنا في البارتي كور et application les formules الاربعه نتاع الليميت d'une suite géométrique. Donc une suite géométrique باش نحسب لها الليميت ceci dépend من الغيزون تاع السويت. دونك الغيزون لهنا هو 1/2 محصور بين الموان 1 وال 1. Donc une suite géométrique الغيزون تاعها يكون encadré entre moins 1 et 1 elle tend vers 0. Ok? Donc la limite de la suite Vn اللي هي géométrique égale à 0. Donc limite de Vn égale à 0 معناتها limite de n moins Vn égale 0. معناتها limite de n égale à la limite de Vn. Donc L égale à L'. Ok? Donc là on a démontré مرة الأولى un et Vn sont convergentes les deux. بعد par la suite on a déduit voilà on a démontré prouvé que un et Vn convergent vers la même limite L. عندهم la même limite. باهي حد اللحظة on a démontré que un et Vn convergent vers la même limite. أما مازلنا ما حسبناهاش الليميت. الليميت كومون هذيا ما حسبناهاش. دونك لوبجيكتيف نتاع لي كيستيون جايين هو ان باش نحسبوا cette limite commune. Donc on passe à la quatrième question. Donc في الquatrième question عطاني une autre suite. Donc une autre suite AN qui est définie sur tout n par un plus Vn. Donc AN هي la somme de un et Vn. Et on va prouver que la suite AN est constante. Donc une suite constante معناتها AN plus 1 moins AN égale 0. Donc باش نحسب AN plus 1 moins AN. Donc AN plus 1. Donc j'ai l'expression هذيا تاع AN je remplace N par N plus 1. Donc AN plus 1 égale UN plus 1 plus Vn plus 1. Le tout moins UN plus Vn. باهي. دونك نحي لهنا لي بارونتيز في مرحله اولى ومن بعديك كنعوض UN plus 1 و VN plus 1 بلي زيكسبرسيون تاعهم مي لي ريلاسيون دو ريكيرونس زوز. دونك نحي لي بارونتيز باش نلقى AN plus 1 moins AN égale UN plus 1 plus VN plus 1 moins UN moins VN. باهي نعوض UN plus 1 ب 3 UN plus VN sur 4 و VN plus 1 بال UN plus 3 VN sur 4. bien moins UN moins VN. دونك نوحدوا لهنا المقامات باش يكون المقام الكل 4 باش نحط الكل على مقام واحد. دونك UN هي 4 UN sur 4 وال VN 4 VN sur 4 ونحط الكل على مقام واحد. دونك AN plus 1 moins N égale 3 UN plus VN plus UN plus 3 VN moins 4 UN moins 4 VN le tout sur 4. ترى نشوف اش عندي. دونك عندي 3 UN plus UN moins 4 UN وحدهم ولي VN عندي VN plus 3 VN moins 4 VN مع بعضهم. دونك لهنا عندي 4 UN moins 4 UN 0 4 VN
moins 4Vn 0. 0 sur 4 égale 0. Donc, حسبنا AN plus 1 moins N, لقيناها 0. Donc, la suite AN est une suite constante. اتفقنا؟ باهي. اش معناتها تويكا une suite constante؟ هذه القاعدة نتاعها. UN est une suite constante. معناتها UN plus 1 moins UN égale 0. Une suite constante هي cas particulier من suite arithmétique. هي suite arithmétique d'horizon 0. اش معناتها d'horizon 0؟ معناتها كل ما نقدم في لي تيرم عباره نبدا واقف في بلاصتي، ما فماش ان با قاعد نقدم به، معناتها حاجه فيكس قاعد واقف في بلاصتي، حاجه كونستانت. اون سويت كونستانت معناتها لي تيرم الكل نتاعهم قد بعضهم. سوبوزون مثلا كي تبدا عندك مثلا في اكزومبل اخر اون سويت يو ان اي كونستانت، مثلا عندك يو 0 ايكال 10، دونك لي تيرم الكلهم ايكال 10. U1, U2, U3, U4, U5 et en général UN égale à 10. هذيك معناتها suite constante. Donc, في الكيستيون 4B, on va calculer la limite commune L, la limite commune des deux suites UN et VN. On a démontré déjà في الكيستيون 3 الاخر اللي UN et VN convergent vers la même limite L. وقلت لكم وقتها حد اللحظه هذيك مازلنا ما حسبناش سا ليميت. Donc, à partir de la suite AN, اللي بيناها constante, on va déduire la limite commune L. Ben, comment déduire cette limite? كما قلت قبيلة. AN c'est une suite constante, معناتها AN égale à A0. Ok? Pour tout n appartient à N. Les termes الكل متاع AN متقايسين. A0 قداش égal A0? A0 هي U0 plus V0. Donc, AN égale à U0 plus V0. Donc, U0 est 1, V0 égale à 2. Donc, AN égale à 1 plus 2. Donc, AN égale 3. Pour tout N appartient à N, AN égale à 3. Tous les termes de la suite AN, كلهم égale à 3. هذه معناتها suite constante. ديما هكا. باهي. نرجعوا تويك للكالكول نتاع الليميت L des deux suites UN ou VN. La limite commune. Donc, باش نحسب الليميت هذيا لازمني اون كونديسيون نلقى فيها يو ان اي في ان. الكونديسيون باش نخدم بها هي ا ان ايكال يو ان بلس في ان افيك ا ان ايكال 3. دونك اون ا ان ايكال يو ان بلس في ان. دونك كي نعمل باساج للليميت دونك ليميت دو ا ان ايكال ليميت دو يو ان بلس في ان. ا ان ايكال 3 دونك الليميت نتاع 3 هي 3. دونك 3 ايكال ليميت دو يو ان هي ال والليميت دو في ان هي ال زاده خاطر عندهم لا ميم ليميت يو ان في ان. دونك شنو نلقى 3 ايكال ال بلس ال معناتها 2 ال ايكال 3 دونك ال ايكال 3 sur 2. دونك 3 sur 2 هي لا ليميت كومون دي سويت يو ان اي في ان. ريتو في السويت نستحقوا برشا المونوتوني، نستحقوا برشا لي سويت ماجوري مينوري بورني، نستحقوا ان ريزونمون دو ريكيرونس. لكن لوبجيكتيف في الباك نتاع السويت هي لا كونفرجونس. ديما في اي اكزرسيس في السويت لوبجيكتيف فينال نتاع الاكزرسيس هو ان نحسبوا الليميت دي سويت et on déduit في الاخر si la suite est convergente ou bien divergente. كان الليميت نلقاها ان réel donc la suite est convergente. si la limite plus l'infini ولا moins l'infini ولا n'existe pas donc la suite est divergente. وديجا في الكور اللي شفناه في السويت في الكور اللي عندكم اوكي مشينا ايتاب بار ايتاب وشفنا tous les cas possibles concernant les méthodes باش نبينوا une suite converge ou bien diverge. هذيك هي الحكايه الكل في السويت اسهل ما فما كيلكو سوا الصعب نتاع الاكزرسيس. دونك نورمالمون وصلنا للكيستيون الاخراني. Donc, حد اللحظة تويكا on a démontré que UN et VN sont deux suites convergentes et ils convergent les deux vers L égale à 3 demi qui est un nombre fini. Ok? هذا الكل طلعناه à partir de la suite WN اللي طلعت géométrique et à partir de la suite AN اللي طلعت constante. Finalement, on va exprimer UN et VN en fonction de N. Donc, on va déduire mais les résultats اللي فاتوا الكل
une expression de UN et VN en fonction de N ou bien le terme général de UN et VN. دونك نحن لهنا ما عندناش فورمول بالطبيعه نجموا نطبقوها خاطر UN و VN لا بيناهم اريثميتيك لا بيناهم جيومتريك ولا طلب منا باش نبينوهم. دونك مانيش نخدم باللي فورمول نتاع سويت اريثميتيك ونتاع سويت جيومتريك pour déduire le terme général de UN et de VN. دونك لازمني une autre méthode. باهي لهنا عندي دو inconnus UN et VN. دونك deux inconnus لازمني deux équations باش نتحصل على سيستم فيه deux équations و deux inconnus. Donc deux équations معناتها لازمني deux conditions. Les deux conditions normalement عندي. Donc عندي من شيرة UN plus VN égale 3 égale à AN اللي بيناها constante égale 3 ومن شيرة أخرى عندنا WN اللي هي سويت جيومتريك اللي هي définie par UN moins VN اللي لقيناها moins 1 demi puissance N. C'est une suite géométrique طلعنا لها الترم جينيرال نتاعها à partir من الفورمول نتاع الترم جينيرال d'une suite géo. Donc هذوما les deux conditions les deux équations باش نحطهم في système. Mais système هذايا on peut résoudre بالطبيعة تويك un système اللي فيه deux équations و deux inconnus UN et VN. نعرفوا لي ميثود فما ميثود d'élimination فما substitution انت حر بنا ميثود تحب تخدم. دونك لهنا اسهل ميثود اني نخدم باغ إليميناسيون. عندي لهنا بلوس VN موان VN نجم نحيهم. دونك ليكواسيون الاولى نسميها 1 الثانيه 2. دونك باش نيليميني الفي نعمل 1 بلس 2. اوكي دونك UN بلس UN تجيني 2 UN VN موان بلس موان VN 0 يتنحاو ايغال 3 بلس موان 1 demi puissance N معناتها 3 موان 1 demi puissance N. دونك من هذايا جو ديدوي UN. دونك UN كي تهز 2 غادي تولي 1 demi. دونك UN égale 1 demi fois 3 moins 1 demi puissance N. دونك هنا j'ai exprimé UN en fonction de N. طريقة سامبل. VN تو قد VN en fonction de N. تويك طلعت UN. دونك جو remplace UN في الإكواسيون الأولى وإلا في الإكواسيون الثانية كيما تحب وتطلع ال VN. دونك تخدم بالأولى ولا بالثانية كيف كيف. بون الأولى أسهل يمكن. اما انا باش نخدم بالثانيه. دونك كي تخدم بالاولى مثلا باش تلقى في ان ايكال 3 موان يو ان معناتها 3 موان هذا وفات الخدمه الغادي. كي باش نخدموا بالثانيه دونك من الثانيه باش نلقى في ان كي تهز في ان الغاديك موان في ان تولي بلوس في ان. دونك في ان ايكال وتهز لموان 1 دومي بيسونس ان بعد اليو ان. دونك في ان ايكال يو ان بلوس 1 دومي بيسونس ان. دونك جو رومبلاس يو ان par son terme général. Donc, je n'ai qu'à Vn égale 1 demi fois 3 moins 1 demi puissance n plus 1 demi puissance n. تبع نجمو نزيدو نعملو شوية simplification هنا. دونك نجم نخرج 1 demi en facteur. Bien sûr لهنا كي باش تخرج 1 demi en facteur باش تقعد 1 demi puissance n moins 1. خاطر 1 demi puissance n هي 1 demi fois 1 demi puissance n moins 1. دونك نخرج 1 demi en facteur باش تقعد 3 moins 1 demi puissance n plus 1 demi puissance n moins 1 وتوفى الخدمة لهنا. دونك j'ai exprimé UN et Vn en fonction de N. Voilà, هذا l'exercice عام شامل فيه كل شيء concernant les suites. ما تصعبوهاش suite وكاهو.